Hello, good evening for the lecture and other viewers. First of all, let me introduce myself. I am Sufiria from English Literature major, Linguistic Concentration. In this occasion, I would like to present my proposal research as the requirement for the final test. This research takes part in the semantic field, with translation as the main focus. This is the topic of the research, the analysis of Scopus, translation method, and strategies. Study case of Reinhard Sinaga News in BBC Online News period 2020 until 2021. First, Chapter 1, the introduction. Background of the study, which contain the issue of translation quality in journalistic translation. Translation quality is a measure of the extent to which a translation meets predetermined standard or requirement. Terjemahan yang berkualitas harus menyampaikan nada dan pesan teks asli setepat mungkin. Penerjemahan adalah bagian integral dari jurnalistik yang bertujuan untuk menyadarkan publik akan peristiwa-peristiwa berpengaruh yang terjadi di dunia. Namun, tidak hanya tentang proses pengalihan bahasa antara teks sumber dan teks sasaran, tetapi juga mencakup penulisan ulang konsep agar sesuai dengan harapan pembaca. Scopus or function of the target text determine how the translation process. Scopus or function of the target text of media broadcasting company is the key that can determine how the translation process should be carried out. Ini memberikan karakteristik yang menentukan kriteria berita yang diterjemahkan untuk memenuhi harapan pembaca sasaran. Oleh karena itu, penelitian tentang penerjemahan jurnalistik diperlukan karena penerjemah perlu mendapatkan gambaran bagaimana menerbitkan berita dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan tepat, ketika mereka perlu mempertimbangkan fungsi yang diberikan. Translation method and strategies used in translating online journalism. Adaptation or adjustment in the translation process is a crucial part of the translation problem. Penerjemah harus memperhatikan saat penerjemahan dilakukan untuk menentukan metode penerjemahan dan strategi penerjemahan untuk penulisan ulang radikal yang sesuai dengan fungsi yang diberikan. And then the research question. There are 3 questions in this research. So the question in this research include the Scopus, translation method, and translation strategy in translation process of Reinhard Sinaga News. Next, the conceptual framework. Based on the framework, input data contain English online news article about Reinhard Sinaga as the source news and Indonesian translated version news article as the target news. And we will analyze the data using Scopus theory, translation method, and translation strategy theory to find out the interpretation of Scopus, translation method, and translation strategy as the output of the research. We move to chapter 2, Preview Studies and Theoretical Framework. There are 3 preview studies. First, the journalistic discourse translating strategies from English into Arab by Houwaria Cha, which purpose to discovering whether good transfer is appropriately assured by news translating from English to Arabic. The study showed that good transfer is better assured by trans-editing and reproduction among other appropriate strategies of news translation required for the journalistic discourse. Second, a study of the Chinese English translation of the Foreign Ministry spokesperson remarked under the guidance of Scopus theory by Wei Xuanxi and Wan Chong. Menggunakan perspektif aturan Scopus, menganalisis terjemahan Mandarin ke Inggris dari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, merangkum strategi dan metode terjemahan yang sesuai, dan membuktikan keandalan dan kepraktisan penerapan teoritisnya.
Studi ini bertujuan untuk menetapkan tujuan penerjemahan sebagai pusat penerjemahan berita asing. And then the theoretical framework. The first Skopos theory by North. Skopos adalah kata Yunani untuk tujuan dan diperkenalkan ke dalam teori penerjemahan sebagai istilah teknis untuk tujuan penerjemahan dan tindakan penerjemahan. Dalam buku Christiane North berjudul Translating as a Purposeful Activity, dia mendefinisikan teori Skopos yang berfokus terutama pada tujuan penerjemahan, yang menentukan metode dan strategi penerjemahan yang akan digunakan untuk menghasilkan hasil yang memadai secara fungsional. The second translation method by Newmark. Newmark introduced a translation method, which are divided into two groups. First is translation method that are emphasized to the source language, contain word-for-word translation, literal translation, faithful translation, and semantic translation. While four methods that are emphasized to target language are adaptation, free translation, idiomatic translation, and communicative translation. And translation strategies by Anne Scholdeger. Scholdeger taxonomy of microstrategies is composed of 12 microstrategies, which are direct transfer, calque, direct translation, oblique translation, exploitation, paraphrase, condensation, adaptation, addition, substitution, deletion, and permutation. Then we move to chapter 3, research methodology. There are three approaches used in this study. First, functionalist approach. Pendekatan ini berasal dari teori penerjemahan yang disebut Skopos Theory, yang dikemukakan oleh Hans J. Vermeer awal 1980-an. Pendekatan ini melihat penerjemahan sebagai tindakan komunikatif yang dilakukan oleh seorang ahli dalam komunikasi antar budaya, yang disebut penerjemah, memainkan peran produsen teks dan bertujuan beberapa tujuan komunikatif. And next, deskriptif kualitatif metodologi. Metodologi kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk membuat data kategorikal dan menganalisis fenomena penerjemahan pada teks informatif. Salah satu ciri metode kualitatif adalah interpretatif, yang berarti bahwa peneliti bertanggung jawab untuk melakukan interpretasi terhadap data. And deskriptif statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk pengorganisasian, meringkas, dan menyajikan data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang diungkapkan data. Peneliti menggunakan distribusi frekuensi yang mencantumkan setiap kategori data dan jumlah frekuensi untuk setiap kategori dalam bentuk persentase. Next, the data source, which is secondary data. Collected data, both English and Indonesian news, are the online version of news article from BBC News Portal. The data includes 18 articles in both original and translated version. And the last, the data analysis will be using percentage formula, di mana nilai persentase akan ditentukan dengan cara membagi nilai frekuensi tertentu dengan jumlah frekuensi, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. The final result will determine the most translation method and translation strategy occur. Okay, so that's all the presentation of my research. My hope for this proposal can be approved and considered positively. Thank you for the attention.